जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। आपण मानक आम चैनल माँ की शक्ति बाबा की भक्ति की स्वागत। आज आम वीडियो माध्यम जाना आप हनुमान पूजा कर पूजा पाठ कलापर भी आपण जीवन में कौन दुख कष्ट एत शीघ्र जान था आपको पूजा पाठ कलापर दुख कष्ट कौन अधिक होता है यही विषय आज आम वीडियो माध्यम जाना। जब आपको ये वीडियो भल लगे तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे अन्य शेयर करेंगे। तो चलते वीडियो आरंभ करवा। जय श्री राम। सब मन रखता आपको कौन देवदेवता केवल दुख दिखती ना। आप भावुं मुझे पूजा पाठ कले मो जीवन दुख बढ़ी जाए भूल। आप जेको देवता को पूजा करूँ जेको देवी माँ को पूजा करूँ सी केवे चाहेबे भक्त के दुख रो कष्ट रो ये सब ताल आप जीवन दुख बढ़ी था कौन जब आप हनुमान पूजा कर आपको जीवन दुख कष्ट अधिक होता है। यार कारण कौन यही विषय आज जाना। प्रथम कथा सब मन रखता आप कर्म नहीं निश्चय फल पाइबे। यदि आप भल कर्म कर भल भल फल पाइबे, जब खराब कम कर खराब फर्म आप दंड पाइबे। जदि कि खराब कम कर जाना कि भगवान डाकुन तार किसी परिमाण निश्चय कटि जाए। 100 भाग 80 भाग कटि जाए। 20 ରୁ 30% आप निश्चय भोगे जमी हो तो भोगे पड़ो। आप जेहेतु कर्म खराब कर भगवान पूजा कर भगवान आप कर्म काटिदेवे कि किसी ना कि आप भोगे पड़ो जोटा कि धर्म कर्म फल आप तेणु सब मन रखता आप भल कर्म कर जीवन में दुख कष्ट केवे भी आसबनी। यदि कि आप किसी खराब कर्म करना भावुं कि आप जीवन में पूजा पाठ कला हनुमान आप जीवन दुख आच्छी यार कारण आप कर्म। यदि आप आग जन्म पूर्व जन्म जब केमी भी किसी भूल कर से जन्म में आप सब जिन भोगी ना आप जीवन दुख कष्ट पाई ना कि ये जन्म में आप किसी नक आप भोगे। कितु यदि ये जन्म में किसी भूल कर निश्चय तो भोगे पूजा पाठ आरंभ कला ही भोगे। कारण जिते हनुमान बाबा पूजा पाठ कर हनुमान प्रथम आप कर्म ही देखिए कौ कर्म कर तेणु जेतु आप हनुमान पूजा कर तेणु आशीर्वाद आपको निश्चय पड़ो। प्रत्येक पूजा पाठ आप जो भगवान भी करूँ से भगवान का आशीर्वाद आप निश्चय पड़ता है। सब भगवान निज भक्त को रक्षा करती और निज भक्त सब आशीर्वाद बन रखता कि से फास्ट हिं देखते जो नुआ नुआ पूजा करती प्रथम देखते से कर्म कौन। जदि आप कर्म भल अच्छे आप जीवन पूजा पाठ कलापर खुशी डबल हो जाए। आप जहाँ भी दुख सब सांगे सांगे दूर हो जाए। यदि आप जीवन कर्म खराब तो अच्छी आप अजाणत करदे आप जानना कि भूल हो जाए आगर हो आग जन्म हो जन्म हो तेणु आप फास्ट पूजा पाठ कले आप सब जिन आप सामना आगे आसो भगवान आगे से जिनस ही आप काटे। आप जेहेतु कर्म भूल कर खराब कर तेणु भगवान आगे आप कर्म ठीक करेंगे आपको एहसास करेंगे आप जीवन में कौन कौन भूल कर सब जिन के जीवन में भूल करेंगे। आप जब भी करूँ ये सब जिन आप रियलाइज हम कि मुझे सब जिन भूल करदे भी करदे अजाणत तेणु से सब जिन आगे सामना को आसे। जिते से सब जिन सरीपर ही आप जानवे भक्ति कौन भक्तिर शक्ति कौन हनुमान पावर कौन। तेणु आप जीवन जब जीवन सारा दुख भोगियार अच्छी आप कर्म खराब अच्छे आगुर जन्म में कौन भूल कर आप हनुमान पूजा कर आप जीवन सारा जो जिन भोगती से जिन 15 दिन मसे कि वर्ष आप कहे अति बेसी किसी 3-4 मास आप निश्चय दुख कष्ट भोगे। जेहेतु हनुमान भक्ति कर आप जीवन दुख कष्ट निश्चय दूर हम आप कर्म जहाँ भी भूल कर सब जिन दूर हम कि किसी तो भोगे पड़ो जहाँ भी भोगे पड़ो। जो जिन आप वर्षक भोगे दरकार जीवन सारा भोगी से जिन आप किसी मास 2 मास 3 मास भोगे से निश्चय आपको अधिक कष्ट लगे। तेणु से ही समय आप धैर्य सह रहा दरकार आप भगवान प्रति विश्वास रखा दरकार आस्था रखा दरकार और भगवान को धरिया दरकार। यदि आप से समय आप भगवान छाड़ दिखाते ताले आप जीवन में केवे भी दुख कष्ट सर न थाए से सब कंटिन्यू आप लगी थाए। कि आप कौन भगवान पूजा कर हनुमान पूजा कर पूजा कले 15 दिन मस जाइए आप दुख कष्ट बढ़ेगा आप भगवान को छाड़ दे अन्य भगवान पूजा कले कि अन्य कौ देवता पूजा कले या द्वारा आप दुख कष्ट केवे दूर होता है। आप जो भगवान धरती आप विश्वास करूँ से आप धैर्य रखु। मो जीवन में दुख आसी किसी ना कि तो प्रोब्लेम हो भगवान पूजा कर मैंने यार प्रोब्लेम किसी रिएक्शन आसूँ जहाँद्वारा कि मो जीवन दुख बढ़ी। यदि आप पूजा पाठ कर आगुरी जहाँ था से लाइफ चलती कंटिन्यू ताले आप पूजा पाठ केवे सक्सेस है। पूजा पाठ कलापर जब आप जीवन में खुशी बढ़ी जाए जाने पूजा सक्सेस। जब आप जीवन में दुख बढ़ी जाए जाने आप जीवन में पूजा जो पूजा पाठ कर सब सक्सेस हो। तेणु आप जीवन दुख बढ़ी जार अर्थ नुह कि आप भगवान आप दंड कट दूसरे आप कर्मफल आप भोगुं जो जिनसा आप बहुत दिन भोगुले किसी दिन आहरी भोगी था कि कम कर किसी दिन अल्प दिन मध्य आप सब जिन भोगुं तेणु आपको जीवन में कष्ट आसूँ। तेणु यही जिन पार है से पीरियडटा गलापर आप देखिए आप जीवन केवल सुख ही सुख और खाली
କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାର ହେଇଯିବ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୋ ଜୀବନ ବି ଏମିତି ଦିନ ଥିଲା, ମୁଁ ଏତିକି କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲି, ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଜିନିଷ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ପଛେ କରିବେ, କେବେ କମ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କାରଣଟି ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଘରରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି କହିଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ପିଶାଚୁଣୀ ଆପଣ ଯାହା ବି କହିପାରିବେ, ଯଦି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶରେ ଥାଏ, ଘରେ ଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ କିପରି ପୂଜା ପାଠ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରତି ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାରେ ନାଗନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବାରେ ନାଗନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯଦି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଖୁସି ହୁଏ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ସେ ଚାହାନ୍ତିନି କି ସେସବୁ ଆପଣ ଏସବୁ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦୂର ହେଉ, କିମ୍ବା ଯଦି ସେ କୌଣସି ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି କେବେ ବି ଚାହିଁବେନି କି ସେସବୁ ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଘରକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସୁ ଏବଂ ସେସବୁ ଏ ଘରୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ତ ଏ ଘରୁ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କେବେ ବି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କେବେ ପୂଜା ପାଠ କରିଦେବେନି। ଆପଣଙ୍କ ତା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କଷ୍ଟ ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିବେ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୂର କରିବେ ବା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ରିଲେସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ବଢ଼େଇ ଦେବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ସବୁ ରୋଗ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିଯିବ, ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଏମିତି ସେ କରିବେ ଯେପରି ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ପୂଜା ପାଠ କଲା ପରେ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୋଟିଭ୍ ହେଲା ସେ ଆପଣ କିପରି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଡାକନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଯେପରି ଭଲ ନ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କେବେ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ନ ଆସୁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଟର୍ଚର୍ କରିଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଉପରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ରିଲେଟିଭ୍ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ହେଉ, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ କରିବା କାରଣ ହେଲା ସେ କିପରି ପୂଜା ପାଠ ବନ୍ଦ କରୁ, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛି ସେ ଯେପରି ନ କରୁ। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପୂଜା ପାଠ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ବା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯିବ ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ ବା ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବିବା ଦରକାର ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଭାବିବେନି ମୋ ପୂଜା ପାଇଁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ପୂଜା ଆପଣଙ୍କ ସଫଳ ହେଉଛି ବୋଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, କାହାକୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏସବୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭରେ ଭାବିବେ, ସବୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ନେଗେଟିଭ୍ ନେବେନି। ବାବା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। କିଛି ନା କିଛି ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଯାହାଫଳରେ ମୋ ସବୁ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କି ଏମିତି ବି ଦିନ ଆସିବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସରିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏମିତି ରିଲାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିନଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏମିତି ବି ଦିନେ ହେବ ବା ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ କେବେ ବାହାରିକି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଠ କଲା ପରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭରି ଯାଉଛି ବା ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଅଧିକା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଡାକନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନରେ ଭଲରେ କଟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।